अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नासिर जान हज़ारवी और आप देख रहे हैं नासिर जान हज़ारवी ऑफिशियल। आज हमारी खत्ताती की एपिसोड नंबर 3 है। तो चलिए चलते हैं सबक की तरफ। तो दोस्तों चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले आपने जहाँ भी आप काम कर रहे हो लिख रहे हो सबसे पहले आपने लाइनें लगानी है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने लगाई हुई हैं। तो उसके बाद आपने जो है इस तरह से आप लिखते हैं जी एपिसोड नंबर 3। सबसे पहले हमारा जिम भी हमारा हो चुका था, अब हमारा दाल है। दाल के साथ जो है उससे रिलेटेड जो अल्फाज वो लिखेंगे। وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو بسجودي والدجى حولي سواد आपने कोशिश करनी जब भी आप लिख रहे हो मशक कर रहे हो तो स्याही जो है आपके पास इंक जो है रोशनाई वो ब्लैक वाली बाकी كريما ما لفضلك من نفادي सीखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है ब्लैक हो, उसके बाद आप किसी रंग से भी कर सकते लिख सकते हैं। اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملا الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعفو عن ذنبي وحقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي
حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سواد.